السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية، ودرسنا اليوم في La communication et acte de langage، وعنوانها Les droits de l'enfant أي حقوق الطفل. بالنسبة للدعامة أو السند المرافق لهذا النص فهو فيديو تعليمي في اليوتيوب، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذا الدرس في فقرة j'observe et je découvre قبل الاستماع أي avant l'écoute. في السؤال الأول qui sont les personnages représentés sur les photos؟ بالنسبة للصورتين فالشخصيات المتواجدة فيها هي لطفلين، فالطفل الأول يرعى مجموعة من الأغنام والطفل الثاني يشتغل في ورشة. إذن les personnages représentés sur les photos sont des enfants qui travaillent. بالنسبة للسؤال الثاني Est-ce qu'ils vivent une vie normale؟ هل يعيشون حياة طبيعية؟ والجواب لا. Non, ils ne vivent pas une vie normale, ils vivent une vie difficile. أي أنهم يعيشون حياة قاسية. في السؤال الثالث De quoi ont-ils besoin؟ إلى ماذا يحتاج هؤلاء الأطفال؟ Ils ont besoin d'être protégés d'aller à l'école. يحتاجون إلى من يحميهم وللذهاب إلى المدرسة. في الفقرة الثانية je manipule et je réfléchis. Premier visionnement je réponds aux questions. سوف نجيب عن الأسئلة. je relis أي أربط بين هذه الجمل والجمل المقابلة لها. La question posée au début de la vidéo أي السؤال الأول المطروح في الفيديو هو À quoi pensez-vous si je vous parle de droits de l'enfant؟ في ماذا ستفكرون لو كلمتكم عن حقوق الطفل؟ في الجملة الثانية les avis des personnes. الجملة الثانية les enfants mais on ne leur demande pas leur vie et c'est les adultes qui décident, eux ils ne peuvent pas savoir. بالنسبة للجملة الثالثة les situations qu'on voit au journal télévisé c'est les enfants maltraités et les guerres ou les famines dans les pays lointains. الحالات التي اقترحتها البرنامج التلفزيوني هو الأطفال الذين يعاملون سيئا وفي الحروب والمجاعات في البلاد البعيدة. في السؤال الثاني vrai ou faux أجيب بصحيح أو خطأ. Il faut reconnaître les droits de l'enfant. يجب معرفة حقوق الطفل. صحيح c'est vrai. Les enfants ont des droits qui ne sont pas applicables partout. Oui c'est vrai. Les droits de l'enfant concernent ceux qui ont 10 ans seulement. حقوق الطفل تخص الأطفال الذين هم 10 سنوات فقط. لا، لكن حقوق الطفل تهم الأطفال ما قبل سن 18. في السؤال الثالث je numérote de 1 à 5 ces droits selon leur apparition sur la vidéo. سوف نرتب هذه الحقوق تبعا لما جاء في الفيديو. بالنسبة
الحق الأول لو droit d'aller à l'école، الحق في الذهاب إلى المدرسة هو الحق الأول. الحق الثاني كما جاء c'est le droit d'être soigné، أي الحق في التطبيب والصحة. الحق الثالث le droit d'être protégé de la violence، أي الحق من الحماية في الحماية من العنف وسوء المعاملة. إذن هذا هو الحق الثالث. بالنسبة للحق الرابع c'est le droit de donner son avis et d'être entendu sur les sujets qui les concernent، أي الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة المواضيع التي تهمه. والحق الأخير هو le droit d'être protégé contre les discriminations، أي الحق في الحماية من سوء الاستغلال. السؤال الرابع je mets la lettre convenable sur le dessin qu'il illustre les droits exprimés dans le tableau ci-dessus. سوف أرتب هذه الصور أو الصويرات بالحروف بالفرنسية حسب ما جاء في هذا الجدول الأعلى. بالنسبة للحق الأول فهو يعبر عن le droit d'être soigné. بالنسبة للصورة الثانية كما تلاحظون فالطفل يتكلم ويعبر، فهو يتحدث عن le droit de donner son avis et d'être entendu، يعني الحق في التعبير والاستماع. بالنسبة للصورة الثالثة فهي تدل على مدرسة c'est le droit d'aller à l'école. بالنسبة للصورة الرابعة فهي تدل على الحماية من الاستغلال، وهو في الحق le droit d'être protégé de la violence c'est B. بالنسبة للصورة الأخيرة فهي تدل على A، وهي le droit d'être protégé contre les discriminations. السؤال الخامس je complète la phrase suivante، أي أكمل الجملة التالية. le respect des droits de l'enfant، أي احترام قانون الأطفال، et la responsabilité مسؤولية de chacun d'entre nous، أي احترام حقوق الطفل هو مسؤولية كل واحد منا. connaître et reconnaître ces droits permettent de mieux les protéger، أي حماية et de pouvoir intervenir ses besoins. هنا هذه الجملة كما جاءت في النص le respect des droits de l'enfant et la responsabilité de chacun d'entre nous. Connaître et reconnaître ces droits permettent de mieux les protéger et de pouvoir intervenir ses besoins. فقرة je retiens je complète par des exemples. Pour apprécier, évaluer une attitude, un comportement, appréciation positive, c'est super, c'est bon, c'est intéressant. Bien, الكلمات المحفزة j'aime bien. C'est extraordinaire. نعم كلمات المحفزة رائع، إنه جيد،
إنه مهم، أحبه، إنه رائع. هذه الكلمات التي تحفز الطفل. بالنسبة لأبريسياسيون نيجاتيف أي تعليقات سلبية أو غير محفزة، سي تيريبل أي إنه مريع، سي شوكون إنه صادم، سي ديسيفون أي مخيب للآمال، ويمكن أن نقول je n'aime pas، c'est nul إنه لا شيء لا أحبه. Pour aller à l'école, c'est un droit nécessaire pour l'enfant car il a besoin d'apprendre pour développer ses compétences. الذهاب إلى المدرسة إنه حق مشروع لكل طفل لأنه في حاجة إلى التعلم وتطوير معارفه. Je m'entraîne par groupe de 3. Choisissez un sujet et chacun présente son point de vue. في مجموعات تتكون من 3 أفراد. اختر موضوعا، كل واحد يقدم رأيه. Je dois justifier mon opinion. يجب أن أعلل رأيي. في الموضوع الأول السوجي 1 le travail des enfants. سوف نتحدث في الموضوع الأول عن تشغيل الأطفال. في الموضوع الثاني التنمر في المدرسة. وفي الموضوع الثالث créer des coopératives scolaires en classe أي إنشاء تعاونيات مدرسية في القسم. وقد قمت بكتابة مواضيع بسيطة عن هذه المواضيع. بالنسبة le premier sujet, le travail des enfants. Je suis contre le travail des enfants car il nuit à son développement mental et physique, le prive de son enfance normale, elle l'expose à l'exploitation. نعم، أنا ضد تشغيل الأطفال لأنه يضر بنموه العقلي والجسدي ويحرمه من طفولة عادية ويعرضه للاستغلال. بالنسبة للموضوع الثاني ويتعلق بالتنمر في المدرسة، le harcèlement à l'école. Le harcèlement moral est une forme de violence perpétrée par un enfant ou un groupe d'enfants à l'encontre d'un autre enfant. Il peut prendre de nombreuses formes telles que répandre des rumeurs, menacer, attaquer physiquement ou verbalement. Il doit le combattre. التنمر شكل من أشكال الإساءة والإيذاء موجه من قبل فرد أو مجموعة من الأطفال نحو فرد، ويتخذ مجموعة من الأشكال التي تظهر كنشر الإشاعات والتهديد ومجابهة الطفل المتنمر عليه بدنيا ولفظيا. يجب محاربة هذه الظاهرة. بالنسبة للموضوع الثالث، créer des coopératives scolaires en classe أي إنشاء تعاونيات مدرسية في القسم. Créer des coopératives scolaires en classe est une bonne idée. C'est une bonne bonne idée car cela aide les étudiants à développer l'esprit de coopération, de solidarité et de travail d'équipe entre eux et leur apprend à prendre des responsabilités. إنشاء تعاونيات مدرسية في القسم فكرة جيدة لأنها تساعد المتعلمين على تطوير
روح التعاون والتضامن والعمل الجماعي بينهم، وتحميلهم وتعلمهم تحمل المسؤوليات. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وإلى اللقاء في درس آخر بحول الله.